बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मौजूदा तालीमी साल से टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली मुतअद्दद दरसी कुतुब का निसाब तब्दील कर दिया है। पहली से 5वीं तक सिलेबस उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन का आइंदा साल से यकसा निज़ाम तालीम राइज करने का भी हतमी फैसला सामने आया है। पहली से 10वीं जमात तक की मुतअद्दद किताबों के निसाब में तब्दीली। पहली से 5वीं तक निसाब उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने साल 2021 से यकसा निज़ाम तालीम राइज करने का फैसला कर लिया है। प्रेप क्लास की अंग्रेजी, हिसाब और उर्दू की किताब का निसाब तब्दील कर दिया गया है। पहली और दूसरी जमात की उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और जनरल नॉलेज का निसाब भी तब्दील किया गया है। तीसरी जमात के हिसाब और जनरल नॉलेज के निसाब भी तब्दील किया गया है। चौथी जमात का हिसाब और सोशल स्टडीज भी तब्दील कर दी गई। 5वीं जमात की अंग्रेजी, हिसाब और सोशल स्टडीज में तब्दीली की गई है। इसी तरह 6ठी जमात का जुग्राफिया और 8वीं जमात का हिसाब जुग्राफिया के निसाब में तब्दीली की गई है। 9वीं जमात के कंप्यूटर और 10वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान तब्दील किया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि आइंदा साल से यकसा निज़ाम तालीम राइज करना था तो निसाब में तब्दीली की जरूरत ही नहीं थी। हुकूमत तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब दुनिया का वाहिद इदारा है जिसने वाइट कॉलर क्राइम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 10 माह का अरसा मुकर्रर किया है। नैब एलामिया के मुताबिक उन्होंने वाज़ेह किया है कि नैब को 2019 में गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी शिकायत मौसूल हुई। 2019 में मजमूई तौर पर 53,643 शिकायत मिली, जिनमें से 42,760 शिकायत पर कार्रवाइयाँ की गईं। इस दौरान करप्ट अनासिर से 141 अरब 54 करोड़ रुपए की लूटी हुई रकम वापस ली गई है। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में 1219 करप्शन रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं, जिनकी मालियत 900 अरब रुपए है। मफरूर और इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे लूटी हुई रकम वसूल करके खजाने में जमा करवाई जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए नैब पूरी तरह से तैयार है। नैब एलामिया के मुताबिक नैब अफसर चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत में मेहनत, अज़म और प्रोफेशनल्स के साथ कौमी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सदर डिवीजन डाकुओं का पसंदीदा इलाका और वारदातों का हॉट स्पॉट बन गया है। वारदात पे वारदात से शहरी और कारोबारी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। पुलिस ज़बानी जमा खर्च में मगन है। इतवार की शाम फार्मेसी पर होने वाली वारदात की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। रायबंड रोड पर वाक़े रेडवेल फार्मेसी भी महफूज ना रही। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू 1.5 लाख नकदी, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 30,000 की अद्वियात, 20,000 की कॉस्मेटिक्स की अशिया ले गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने फार्मेसी में दाखिल होते ही पिस्टल्स निकालकर अमले और गाहकों को यरगुमाल बना लिया। डाकू 20 से 25 मिनट तक फार्मेसी में वारदात करते रहे। डाकू सामान, नकदी और मोबाइल फ़ोन्स बैग में डालकर फरार हो गए। रुक करते हैं मॉल रोड का, जहां अलहमरा के सामने दरख्त गिरने का यह मामला है। 1.5 घंटे बाद भी दरख्त मॉल रोड से हटाया नहीं जा सका है। पीएचए का अमला दरख्त को काट कर हटाने में मसरूफ है। पीएचए की जानिब से कहा जा रहा है कि दरख्त बहुत भारी है, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है। जमालुद्दीन जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा ये दरख्त काटने का मामला कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, दरख्त काटने का मामला जो है जारी है। दरख्त चूँकि बहुत भारी है और उसको काट कर फौरी तौर पर हटाना पीएचए के लिए मुश्किल हो रहा है और बहुत वज़नी दरख्त है और 80 साल से ज़्यादा उम्र का पीएचए के अमले के मुताबिक बताया जा रहा है। और इसका जो तना था, जड़ें थी, खोखली हो गई थी शायद। ये वो दरख्त है जो पीएचए के अमले का कहना है कि इतना पुराना दरख्त आज टूट के गिर गया है आंधी के बायस। तो उन्हें दुख भी हो रहा है क्योंकि अभी तक सब्ज़ था। यहाँ पीएचए के सुपरवाइज़र मौजूद हैं जो इस दरख्त के काट कर इसको रिमूव करने के प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये ट्रैफिक जो है माल रोड पे ब्लॉक होने से डाइवर्ट की गई है और ट्रैफिक भी और इस हवाले से काफ़ी मुश्किल पेश आई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ जब ये दरख्त गिरा है। यहाँ सुपरवाइज़र से हम बात करते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, ये दरख्त पाकिस्तान बनने से पहले का है? जी, ये जो दरख्त है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है और ये अभी ऊपर से ग्रीन था, अंदर से काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए अंधेरी बहुत तेज़ आई है और ये गिर गया है। और हमें इस बात का अफसोस भी है कि जो सब्ज़ दरख्त गिरता है तो हमें बहुत दुख होता है। हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उनका मोटो है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इस दरख्त ने तो यहाँ माल रोड पर ज़िंदगी के बहुत सारे रंग देखे, ज़माने देखे होंगे। जी 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 बिल्कुल जी। ये दरख्त मतलब इतना पुराना है कि यहाँ पे मतलब इन्होंने
کافی عرصے سے انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کا یہ درخت ہے اور سبز یہ درخت تھا، تو اب یہ گرا ہے تو پی ایچ اے کا عملہ اس کو ریموو کر رہا ہے۔ اور اچھا، ٹالی کا یہ درخت ہے اور پنجاب میں ٹالی تو ہمارے کلچر کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، تو ٹالی کا قدیم درخت، اس کی تو سونے جیسی لکڑی ہے، روشنی ڈالیں۔ جی ہاں جی، یہ ٹالی کا درخت ہے، یہ اب یہ ہے کہ جو اس کی جو لکڑی ہوگی ہم اپنے آفس میں جمع کروا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا جو محکمہ ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے جو بھی کہے گا وہ اس کب پہ تک ریموو ہو جائے گا؟ یہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے لگیں گے۔ کافی بڑا درخت ہے، اس لیے کہ ہمارا پی ایچ کا عملہ کام کر رہا ہے اس وقت کا، تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے ابھی بھی مزید۔ بہت شکریہ جی، آپ نے سنا یہ جو الیکٹرک جو آ رہا ہے اس کی مدد سے اس کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا مین ٹرک بہت بڑا ہے، دوسری شاخیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، تو اس کو کاٹنے میں یقیناً وقت لگے گا۔ جی ٹھیک ہے جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے ابھی تک اس درخت کو ہٹانے کے لیے۔ اور اب بات موسم کی، تو شہر لاہور میں تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ آندھی چلنے سے سارے دن کی گرمی اور حبس بھی رفع چکر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارش ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ سارا دن شدت کی گرمی اور حبس کے بعد شہر لاہور میں تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 62% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور ناکارہ اشیاء کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانا اپنے اندر ایک آرٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر انہیں کسی شاہکار کی شکل میں ڈھال دیا جائے تو سونے پر سہاگا۔ لاہور کے رہائشی محمد یوسف نے بھی ناکارہ اشیاء سے ایسے شاہکار تیار کیے ہیں جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے محمد یوسف کا شمار بھی ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جو پلاسٹک، گتے اور بوتلوں سمیت دیگر کئی ناکارہ اشیاء سے دیدہ زیب ڈیکوریشن کا سامان بنانے میں بے مثال مہارت رکھتے ہیں۔ خدادہ صلاحیت رکھنے والے اس فنکار نے اپنے فارغ وقت کو احسن طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پلاسٹک کی اشیاء، ٹوٹے ہوئے کھلونے، پرانے ٹین کینز اور دیگر ناکارہ پرزاجات کو اس طرح ایک جگہ جمع کیا ہے کہ وہ ایک محبوب کن فن پارے کی شکل میں ڈھل گئے ہیں۔ آج کل میں یہ کارڈ بورڈ کے اوپر ٹی وی بنا رہا ہوں، دیکھیں نا یہ مختلف قسم کے موبائل سٹینڈ ہے، آپ یہ دیکھیں یہ گٹار ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کافی چیزیں میں کارڈ بورڈ کے اوپر بنا رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو انہی لاک ڈاؤن میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کا گھر بیٹھ کے کام کیا جائے، کریٹو کام کیا جائے جو آگے جا کے میرے مستقبل کے کام آیا جائے۔ مختلف سائز اور حجم کے ان منفرد فن پاروں کی خوبصورتی اور انفرادیت دیکھنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ہنر، محنت اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو نکارہ سے نکارہ چیز کے استعمال سے بھی شاہکار بنائے جا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ سول ایویشن اتھارٹی کو مبینہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا معاملہ ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج لاہور ایئرپورٹ پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ CAA ملازمین اور افسران کی نمائندہ تنظیم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہدایت پر آج لاہور ایئرپورٹ پر احتجاج کیا جائے گا۔ CAA جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لاہور اور بالٹن ایئرپورٹ پر ملازمین کو احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ آج دوپہر 2 بجے CAA ملازمین لاہور ایئرپورٹ پر احتجاجاً کام بند کر دیں گے۔ CAA ملازمین سیاہ ماسک پہن کر احتجاج کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹ پر احتجاج کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کا پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف مسلم لیگ نون نے آج کے ہونے والے اسمبلی اجلاس میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سمیع اللہ خان کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس سے قبل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون احتجاج کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیز غریب اور مزدور دشمن ہیں، اور مسلم لیگ نون حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جو شخص خود کو بادشاہ کہتا ہے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا۔ مریم نواز نے گیم آف تھرونز کی تصویر ٹویٹ کر دی ہے۔ لکھا ہے کہ کیا یہ بات کسی زندہ یا مردہ شخص کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہے؟ ایسا ہے تو صرف حسن اتفاق ہے۔ مریم نواز کی جانب سے گیم آف تھرونز کی تصویر ٹویٹ کی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ کیا یہ بات
کسی زندہ یا مردہ شخص کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہے؟ ایسا ہے تو صرف یہ حسن اتفاق ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص خود کو بادشاہ کہتا ہے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا۔ مریم نواز نے گیم آف تھرونز کی تصویر ٹویٹ کر دی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ بات کسی زندہ یا مردہ شخص کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایسا ہے تو صرف حسن اتفاق ہے۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ نے حکومت کے خلاف ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک بھر میں رابطہ مہم شروع کی گئی ہے۔ تاجر سینکڑوں گاڑیوں کے قافلوں کی شکل میں وزیراعظم ہاؤس کے سامنے پہنچیں گے اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کر کے زور زور سے ہارن بجائیں گے۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ نے حکومت کے خلاف انوکھے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر نے حکومت کے خلاف ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ کے تحت احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی میر نے کہا کہ منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاج کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی احتجاجی تحریک کا نام ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ رکھا ہے۔ ہماری اس احتجاجی تحریک کا خاصہ یہ ہوگا کہ یہ روایتی طرز کا احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ کرونا وائرس کو لے کر ان تمام SOPs پر مکمل عمل کیا جائے گا جن SOPs کو اختیار کرنا اور جن حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہر خاص و عام پر لازم ہے۔ نئی میر کا کہنا تھا کہ تمام شرکا اپنی گاڑیوں پر انجمن تاجران کے احتجاجی پرچم لہرائیں گے۔ شرکا 0 پوائنٹ اسلام آباد پر اکٹھے ہوں گے اور اپنی گاڑیوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 0 پوائنٹ سے گاڑیوں کا رخ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں چارٹر آف ڈیمانڈز بھی جمع کروایا جائے گا۔ ہم نے اپنا فریش چارٹر آف ڈیمانڈ بھی تیار کر لیا ہے۔ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جب پہنچیں گے تب ہم پیش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات ان سوئے ہوئے حکمرانوں کو پہلے جگائیں اور پھر سمجھائیں۔ تاجر یہ انوکھا احتجاج بار بار ہارن بجا کر، تمام گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن رکھ کر، ہیڈ لائٹس کے ڈپ پر مار مار کر، گاڑیوں کے دونوں اشارے آن کر کر کیا جائے گا۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یک مشت 25 روپے اضافے پر جماعت اسلامی کا 100 روپے کا نوٹ تھام کر انوکھا احتجاج۔ مظاہرین نے مصنوعات کی قیمتوں کو واپس نہ کرنے پر وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ تبدیلی سرکار کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر عوام آگ بگولا ہے۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف احتجاج کا انوکھا طریقہ اپنا لیا۔ پیٹرول 100 روپے فی لیٹر ہونے پر 100 روپے کا نوٹ تھما کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر پہلی تاریخ سے قبل ہی پیٹرول بم عوام پر گرا دیا۔ حکومت فلفور پیٹرول پرانی قیمتوں پر واپس لائے۔ حکومت نے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اس حکومت کے اندر راج ہے تو صرف مافیا کا راج ہے، کہ سستا پیٹرول جو ہے 75 روپے کا پیٹرول وہ مافیا کے لیے ہے اور 100 روپے کا جو پیٹرول ہے وہ عوام غریب کے لیے ہے، کہ جو شدید گرمی کے اندر احتجاج کر رہی ہے۔ آج ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو مافیا حکومت ہے، 92 کے ورلڈ کپ کے اندر اتنی تیز سینچری کسی نے کی کہ 2020 کے اندر ان کا مافیا تیز ترین سینچریاں کر رہا ہے۔ مظاہرین بھی حکومت پر خوب برسے، بولے کہ جب حکومت نے پیٹرول سستا کیا تو عوام کو ملا ہی نہیں، لیکن مہنگا ہونے پر ہر جگہ دستیاب ہے۔ تبدیلی سرکار نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ جن ملکوں کی یہ مثال دے رہے ہیں اس میں ایک دن کی مزدوری میں آدمی کتنا لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے۔ کمپیئر کریں چیزوں کے، یہ ساری جو ہے نا الڑم پلڑم ہے۔ سننے والی بات یہ ہے کہ نہ اوگرا نے سمری بھیجی ہے، نہ کابینہ نے ڈسکس کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جن مافیا کا گریبان پکڑنا تھا وہ ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ یہ جو مافیا اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے اس کو ختم کیا جائے اور پٹرول کی اصل قیمت جو ہے وہ 45 روپے ہے، 45 روپے پر واپس لایا جائے۔ ادروائز عوام یہ بالکل باور کر رہی ہے کہ یہ مافیا کے ساتھ حکومت کھڑی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت فی الفور پیٹرول کی قیمت واپس کرے وگرنہ عوام حکومتی ایوانوں کا گھراؤ کرے گی۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کی ہمراہ فاران یامین، سٹی 42۔ اور شہر کی مارکیٹس میں سبزیوں کے نرخ میں کنٹرول نہ ہو پایا۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں سبزیوں کے نرخ میں واضح اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہ ہو پائیں، 100 روپے فی کلو تک اضافے وصولیاں جاری ہیں۔
आलू का सरकारी रेट 72, फ़रोख्त 80 रुपये फ़ी किलो। 30 रुपये वाला प्याज 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। 48 रुपये वाले टमाटर का रेट 60 रुपये फ़ी किलो। 95 रुपये फ़ी किलो वाले लीमू की 200 रुपये तक फ़ी किलो तक वसूलियाँ जारी हैं। 30 वाले बैंगन 60 रुपये, 52 वाले शिमला मिर्च 70 रुपये में, 37 वाले करेले 50 रुपये, 50 वाली गाजर 70 रुपये में, मटर का रेट 114, जबकि फ़रोख्त 150 रुपये में होते रहे। 160 वाला लहसुन 200 रुपये और 295 वाला अदरक 400 रुपये में फ़रोख्त होता रहा। ज़िला इंतज़ामिया की महंगी चीनी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बेसूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 70 के बजाय 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी पर ज़िले इंतज़ामिया ने 17 FIR जबकि 47,000 के जुर्माने आयद किए हैं। शहर में चीनी की कीमतों पर कंट्रोल ना पाया जा सका। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 70 के बजाय 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सिर्फ मॉडल बाज़ारों में चीनी 70 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इंतज़ामिया चीनी की मुकर्ररा कीमत पर सप्लाई यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। चीनी महंगे दामों मिलती है, नुकसान में कैसे बेचें? सप्लाई की फ्राहमी ना करने के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया के जुर्माने समय से बालातर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में चीनी 70 रुपये ना बेचने पर 17 FIR का इंदराज करवाया गया है, जबकि 47,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। शादी हॉल्स और मार्केट्स का कारोबार करने वाले ताजिर शदीद माली बहरान से दो चार हैं। शहर के 850 शादी हॉल्स और मार्केट से वाबस्ता 1 लाख मुलाजमीन के घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। शहर के शादी हॉल्स और मार्कीज मालिकान तवील लॉकडाउन से दिवालिया होने के करीब पहुंच गए हैं। मरकजी सदर लाहौर मियां इलियास ने कहा है कि शादी हॉल्स और मार्कीज 14 मार्च से बंद हैं। अब तो मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की भी सकत नहीं रही। पंजाब हुकूमत अगस्त से बुकिंग की इजाज़त दे। इस सेक्टर को खोल लें फौरी तौर पर, हमारी इनसे गुजारिश भी फौरी तौर पर न खोलें। हमें 1 अगस्त से ऑनवर्ड जो है शादी की बुकिंग करने की इजाज़त दें। वो इस तरह होता है कि लोगों ने अपने घर फंक्शन अपने अरेंज करने हैं, फिर उन्होंने हमारे पास आने हैं। हम इनको फौरी नहीं कह रहे अभी हमारा फंक्शन खोल दें। फिर हमने इतने SOPs के ऊपर हम अमदरानी की यकीन दाने करिए कि हमारा कोई मेहमान 6 फुट से कम फासले पर नहीं बैठेगा। लाहौर पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन फरगाम ने कहा कि मैरिज हॉल्स का कारोबार बंद होने से पोल्ट्री का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कीज बंद होने से ब्रायलर की सेल 40% कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत शादी हॉल्स, मार्कीज और रेस्टोरेंट्स का कारोबार चलने दे ताकि पोल्ट्री सेक्टर को भी सपोर्ट मिल सके। अगर आप ये हमारा जो सप्लाई चेन है रेस्टोरेंट्स की और शादी हॉल की, ये प्रॉपर 10-20 दिन में वापस नहीं आती तो हमारी जो 40% प्रोडक्शन कम है वो हम वापस प्रोडक्शन को लेके आते हैं। हमारा तकरीबन जो 15 से 16 लाख बंदों का डायरेक्ट रोज़गार है, जिसमें 5 से 6 लाख बंदे जो बेरोज़गार हो रहे हैं। हुकूमत से अपील है, इल्तमास है कि वो जल्द अज जल्द जो हमारा एक सेक्टर जिसमें काफ़ी अंडा और मुर्गी की खपत है, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स, इसको प्रॉपर SOPs के तहत खोला जाए। मैरिज हॉल से वाबस्ता डेली वेजेस मुलाजमीन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि शादी हॉल्स का कारोबार SOPs के तहत चलने दिया जाए, क्योंकि अब उनकी मुआशी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस के बायस जहां बहुत से कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं देगें पकाने वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शादी हॉल्स, होटल्स और दीगर तकरीबात बंद होने से ये कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। कोरोना वायरस के बायस शादी ब्याह और होटल बंद होने के साथ साथ गमी और खुशी की तकरीबात भी मुतासिर हुई। पकवान सेंटर्स पर काम करने वाले फारिग बैठे नजर आते हैं। पकवाई का काम करने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs के साथ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाजत दे ताकि उनका कारोबार चल सके। कोई सूरत हाल नहीं काम की। पाकिस्तान दे विच बेड़ा गर्क हो गया इस काम का, किसी नहीं किया। ये ज़्यादा नाइयां वाले पकवान सेंटर ते पहुँचे, कोई कारोबार नहीं, किराया नहीं लथ रहा है। 8-10 दिन बाद एक देग कोई चानस पक जाए तो ठीक है। पकवाई का काम करने वाले कहते हैं कि गुज़श्ता 4 माह से उनका कारोबार खत्म होकर रह गया है। अब उनके पास पकवान सेंटर्स का किराया देने के भी पैसे मौजूद नहीं। और सर मैं गुजारिश करनी सी हुकूमत नाल, 4 महीने हो गए ने सी समझ लो कि दाल रोटी भी नहीं चलती पई, ਜਦੋਂ कि गौरमेंट ने 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ तक सारा कुछ खोल दिता है। रेस्टोरेंट भी खोलन, शादी हाल भी खोलन, साडा काम चले। पकवान सेंटर्स मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर शादी ब्याह के साथ साथ दीगर तकरीबात की भी इजाजत दें ताकि उनका कारोबार चल सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42।
اور स्टडी 42 की खबर पर एक्शन। रेलवे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिश्वत लेने की वीडियो की खबर चलने पर रेलवे पुलिस हुकाम का एक्शन। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके महकमाना तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का जेबें गर्म करने का सिलसिला नहीं रुक सका। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकारों की सरेआम रिश्वत वसूली की फुटेज स्टडी 42 पर नशर होते ही रेलवे पुलिस हुकाम भी हरकत में आ गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके महकमाना तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर का कहना है कि रिश्वत लेने वाले एहलकारों की महकमे में कोई जगह नहीं है। दावत इस्लामी वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी के रजाकारों ने बड़ी तादाद में खून के अतियात दिए। दावत इस्लामी के ऑर्गेनाइजर अब्दुल कदीर का कहना था कि हमारी जमात फलाह के कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मुस्तहिक मरीजों के लिए खून अतिया करने के अमल में भी हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। आमिर अली ने कहा कि हम इन मरीज बच्चों के लिए हम वक्त मौजूद हैं जिन्हें खून की जरूरत है। दावत इस्लामी का जो निज़ाम है ये मस्जिद में है। हमारे निगरान जिम्मेदारान मस्जिदों में महलों में पहले से मौजूद हैं, क्योंकि इल्म दीन का और सीखने सिखाने का निज़ाम पहले से मौजूद है। तो अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर हज़ारों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े और उन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 23,000 ब्लड बैग्स अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत ये डोनेट हो चुके हैं। इस्लाम भाइयों ने घर घर जाकर नेकी की दावत दी। इस्लाम भाइयों के नाम लिखे, फ़ोन नंबर लिखे और उनसे राब्ते हैं। और हमारे कई इस्लामी भाइयों ने, कईयों ने 100 की नीयत की, कईयों ने 313 की नीयत की। दावत इस्लामी के रजाकारों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खून के अतियात जमा करने का अमल जारी है, जिससे शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ नदीम खालिद, सिटी 42। लाइफ हॉस्पिटल बहरिया टाउन में एक रोज़ा फ्री हेपेटाइटिस कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद ने चेकअप करवाया। लाइफ अस्पताल बहरिया टाउन में मुनक्किदा फ्री हेपेटाइटिस कैंप में मरीजों का कहना था कि यहाँ पर सारा इलाज मुफ्त किया जा रहा है। ये रोजाना का इलाज बड़ा अच्छा हो रहा है। रिपोर्ट करानी हो, कुछ कराना हो तो वो बड़े अच्छे तरीके नाल कर रहे हैं। प्रोफेसर अशफाक ने फीता काट कर कैंप का इफ्तिताह किया और कहा कि हेपेटाइटिस के मुतालिक तमाम अद्वियात और टेस्टों की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। हेपेटाइटिस जो है हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगरचे इस वक्त कोरोना चल रहा है, लेकिन हेपेटाइटिस उससे पहले हमारे मुल्क में चल रहा है। 2 किस्म का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर इसका ऐन वक्त पे तशख़ीस और इलाज न किया जाए तो इससे लिवर का कैंसर और इसके अलावा और कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और अल्टीमेटली मरीज़ की जान को ख़तरा होता है। बानी लाइफ अस्पताल कामरान मसूद मगू का कहना था कि हम इस अस्पताल में मुफ्त इलाज देने का आज़म रोजाना की बुनियाद पर जारी रखे हुए हैं। मंथली बेसिस पे ये कैंप यहाँ पे लगाते हैं और इंशाल्लाह ताला लगाते रहेंगे। और डेली बेसिस पे हेपेटाइटिस की मुकम्मल जो है मेडिसन और ये PCR की टेस्ट और ये तमाम जो है ये डेली बेसिस पे यहाँ पे लाइफ हॉस्पिटल में फ्री होता है। लाइफ अस्पताल में मरीजों की बड़ी तादाद ने मुफ्त इलाज, मुआवजा और टेस्टों की सहूलत से फायदा उठाया। कैमरामैन अली हसन के साथ नदीम खालिद, सिटी 42। में गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अमवात के बाद मजमूई तादाद 659 हो चुकी है। 24 घंटों में शहर में कोरोना के 924 नए केसेज आने के बाद शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 38,499 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1322 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 74,202 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 924, कसूर 3, शेखुपुरा 11, जेहलम 9, अटक 1, चकवाल 1 और गुजरावाला में 65 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में 17 मजीद अमवात हुई हैं। कुल तादाद 1673 हो चुकी है। अब तक 4,70,107 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 25,162 हो चुकी है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा। टेस्टिंग की कमी की वजह से मरीज कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मोहल्ले की वबा को कंट्रोल करने के लिए फर्जी लॉकडाउन काम नहीं करेगा। हुकूमत ने ईद उल अजहा पर ईद उल फितर वाली गलती दोहराई तो वबा का फैलाव कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अफजल का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव में हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को ड्यूटी फ्री लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि ये इस कोविड की ज़रूरत है, इसको कोई बंदा मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लिहाजा गवर्नमेंट एक तो इसको करे।
صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیاں لگانے کے خلاف نہیں ہیں. ایک تو شہر سے کم از کم یہ 20 کلومیٹر باہر ہونی چاہیے آن اے ویری ڈسٹینس اف اٹ از اسینشیل. اور عید کے اجتماعات کے اوپر یہ حکومت کو نہ صرف مذہبی، یہ مذہبی سے زیادہ جو ہے اٹ از اے ہیلتھ ایشو. گورنمنٹ ہیز ٹو ریئلائز اٹ از ناٹ دا ریلیجس ایشو، اٹ از دا ہیلتھ ایشو، اینڈ ہیلتھ ایشوز has to be resolved according to the health disciplines, health principles. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر کا کہنا تھا کہ حکومت ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے الگ ہسپتال مختص کرے. حکومت وقت کو چاہیے، جس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم روزانہ جب بھی ہم ملتے ہیں اب یہی بات کرتے ہیں، سسٹر جو ہماری تنظیمیں وہ یہی بات کرتی ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بیڈ زیادہ کرنے چاہیے، آکسیجن کی مقدار زیادہ دینی چاہیے، آئی سی یو زیادہ کرنے چاہیے، نہ صرف عوام کے لیے، ہم تمام ان ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز کے لیے ہونا چاہیے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں کورونا کے ٹیسٹ کروانے والے اور ادویات فروخت کر کے اپنی جیبیں بھرنے والے مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 72,194 چالان کر دیے ہیں. سٹی ٹریفک پولیس کی بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ٹریفک پولیس کی 8 مشترکہ ٹیمز بھی تشکیل دی گئی ہیں. چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کے مطابق جزوی لاک ڈاؤن کے دوران 72,194 چالان کیے جا چکے ہیں. کریک ڈاؤن کے دوران 56,938 موٹر سائیکلوں، 7,324 کاروں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 7,832 گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے ایس او پیز پر 208 وینس اور بسوں کو بند کروایا گیا ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ایڈوائزری 31 جولائی تک نافذ العمل رہے گی. سی اے اے کی جانب سے جاری ٹریول ایڈوائزری کے مطابق سول ایویشن نے ایئر لائن کو کورونا وائرس کے حامل مسافر کو ٹکٹ جاری کرنے سے روک دیا ہے. کورونا وائرس کی علامات میں نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اور سانس لینے میں دشواری کے حامل مسافر کو ایئر لائن ٹکٹ جاری نہ کریں. ہفتے کے روز ایئرپورٹس کارگو شیڈ بند رکھنے کا معاملہ ہے. کسٹم حکام کی جانب سے سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی کو مراسلہ تحریر کیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق تمام بندرگاہیں، ٹرمینل آپریٹر اور ڈرائی پورٹس ہفتے کے روز کھلی ہونے کے باوجود ملک بھر کے ایئرپورٹس کارگو شیڈ بروز ہفتہ بند رکھے جاتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی، ویجیلنس اور موبائل فوڈ لیب اسکواڈ کی مشترکہ کارروائیاں، 4 دکانیں سیل، 670 لیٹر ناقص اور ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ٹیموں نے مصطفیٰ ٹاؤن میں واقع 8 دکانوں میں موجود 1020 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق غذائی خصوصیات میں کمی اور ملاوٹی دودھ کی فروخت پر العاصم، بسم اللہ نمبر 1، بسم اللہ نمبر 2 اور بھٹی ملک شاپ کو سیل کیا گیا ہے. اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے، ضلع انتظامیہ اور پولیس کا ہربنس پورہ میں ناجائز قابضین کے خلاف مشترکہ آپریشن. حجویری ہاؤسنگ اسکیم میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے راستہ کھول دیا گیا ہے. ڈیرہ حکیمہ میں 3 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی ہے. اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ آپریشن کر کے حجویری ہاؤسنگ اسکیم میں غیر قانونی تعمیرات کر کے بند کیا جانے والا سرکاری راستہ کھول دیا ہے. ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور ریجن احمد سہیل کیفی، ڈی سی لاہور دانش عزیز کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد مرتضیٰ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور ریجن کاشف جلیل کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا. حجویری ہاؤسنگ اسکیم میں قائم کی جانے والی غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں. سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی والدہ کی نماز جنازہ نثار کالونی لاہور کینٹ میں ادا کی گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت دیگر ججز اور وکلاء سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. نماز جنازہ میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی، سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شاہد وحید، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس ارشد جاوید کھرال نے شرکت کی. نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی ملک پرویز،
बैरिस्टर मलिक अहमद परवेज, खालिद रांझा, एडवोकेट मलिक अवैस खालिद, एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफ इकबाल भट्टी, वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी कानून पंजाब नज़ीर अहमद गजाना, सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट, मेंबर पाकिस्तान बार आजम नज़ीर तारड़, साबिक एडवोकेट जनरल नवीर रसूल मिर्ज़ा, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, एडिशनल अटर्नी जनरल इश्तियाक ए खान, मेंबर पाकिस्तान बार SN भुवन, डेप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एजाज अहमद घोराया, एडवोकेट रजा कुरैशी, मलिक अरशद अवान, सरफराज शीमा, अजहर सिद्दीक समेत वकला और दीगर शख्सियात शामिल थीं। रहनुमा PTI और समाजी शख्सियत इखलाक अहमद गुड्डू की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अखलाक अहमद गुड्डू की नमाज जनाजा लंका ग्राउंड मिन स्टाफ दारोगा वाला GT रोड पर अदा की गई। नमाज जनाजा साबिक खतीब दाता दरबार मस्जिद अल्लामा कदरी ने पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा में समाजी और सियासी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा, चेयरमैन प्याफ नुमान कबीर, मौलाना आसिम मखदूम, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, पीर S जाफरी, मौलाना ज़ियाउद्दीन, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, साहबजादा अहमद सकलैन, कारी खालिद महमूद, पीर हफीज़ अजहर, शुएबुर रहमान कासमी, मियाँ खुर्रम, मियाँ हारून, मियाँ अनीस, मलिक गुलाम यूसुफ, मलिक शाह वली खान, मलिक रियाज, मलिक आमिर, मियाँ मेराज, रियाज खान, तनवीर अकरम जट, मियाँ वहीद अफजल, मियाँ ताहिर मुमताज़, चौधरी जावेद, परवेज़ चीमा, महर आरिफ महमूद भट्टी, मियाँ तारिक, हाजी इमदाद हुसैन, तारिक सना बाजवा, सलीम सिद्दीकी, ताहिर अब्बास मलिक, हाफिज़ अफ़ान, मलिक सुहेब, हाजी अमीर खान, मियाँ वहीद अफजल में दीगर शरीक हुए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। मारूफ कानूनदान अब्दुल्ला डोगर अल मारूफ AK डोगर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख, वकला और रिश्तेदारों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मारूफ कानूनदान AK डोगर की नमाज जनाजा मियाँ मीर पिंड ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शेख मामून रशीद समेत वकला, जज साहिबान और अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। नमाज जनाजा हाफिज़ तलहा सईद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, साबिक सदर हाई कोर्ट बार अनवर कमाल एडवोकेट, अरशद नज़ीर मिर्ज़ा, मुबशिर रहमान एडवोकेट, चौधरी इस्साक गोजर एडवोकेट, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अजीम, साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अरशद मलिक अवान, नजफ मुजम्मिल खान एडवोकेट, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस हाई कोर्ट बार राय मोहम्मद नवाज खरल भी शरीक हुए। मरहूम को सोगवारों की मौजूदगी में मियाँ मीर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। कायदे इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी जमानत में 3 हफ्ते की तोसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मियाँ शहबाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए भी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के शिकार साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को मज़ीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ की दायर करदा मुतफर्रिक दरख्वास्त के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग में नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की बुरी जमानत मंजूर कर रखी है। दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके भी जमा करवाए जा चुके हैं। जमानती मुचलकों पर शहबाज शरीफ के दस्तखत होना थे, मगर दरख्वास्त गुजार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर का अपने हल्के का दौरा। रागिब नईमी के ताया के इंतकाल पर जामिया नईमिया गढ़ी शाहों में इजहार अफसोस, जबकि यूनियन काउंसिल 129, UC 133 और 130 में कारकुनान से भी मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी से उनके ताया के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मरहूम की दीन के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ। NA 129 में जारी और मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। 16.5 करोड़ की लागत से ज़रार शहीद रोड के अलावा 23 करोड़ के दीगर तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई है। अब्दुल अलीम खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में NA 129 और PP 158 के मुख्तलिफ इलाकों में जारी और मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का अली पार्क बोकीवाल का दौरा। कहते हैं हल्के में अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। चैलेंज करता हूँ कि शहर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हुकूमत रुकने असम्बली हमारी तरह हल्के की अवाम की खिदमत नहीं कर रहा।
रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक ने अली पार्क बोगेबाल रोड का दौरा किया और हल्के के कारकुनों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुरों के रूहानी पेशवा सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी पीर साहिब पगाड़ा ने पाकिस्तान अफ्रीका बिजनेस एसोसिएशन के सदर और मारूफ सनतकार जफर महमूद को पार्टी का मर्कजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।